ସାରାଂଶଟି ତା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବ ତାର 7 ଏବଂ 8 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବ ତାର 7 ଏବଂ 8 ପଦ। ସେଠାରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ। ତ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ଏହିପରି ଭାବରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶମାନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶମାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଟୋଟାଲ 4ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ 3ଟି ବିଷୟ, ଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶମାନ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଥମ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସେ ବାକ୍ୟର ଉପକାରିତା। ଯେପରି ଯଦି ଆପଣ 7 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ, ଆଉ ତାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ 3ଟି ପଦ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ 4ଟି ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେଖିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ, କିପରି, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି, କଣ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣୁ। ତଥାପି ଆଜି ଆଉଥରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ କାହିଁକି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା? ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 10ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, ମୂଷାଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା? ଯଦି ତାର ସେଇ ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ଦେଖିବେ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦତ୍ତ ହେଲା? ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦତ୍ତ ହେଲା? ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯୋଗ କରାଗଲା, ପୁଣି ତାହା ଦୂତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯୋଗ କରାଗଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗ କରାଗଲା। କାହା ପାଇଁ? ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ ସନ୍ତାନ? ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ। ସେଟା 16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯୋଗ କରାଗଲା। ତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯୋଗ କରାଗଲା ମାନେ ଅର୍ଥ ୟାର କଣ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଡେ ବି ଯାଇପାରେ, ଯୋଉ ପଟେ ବି ପଶିପାରେ, ଯୋଉ ବାଟେ ବି ବାହାରିପାରେ, ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ଦିଆ ହିଁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନର ଉଲ୍ଲଂଘତା ବି ନାହିଁ। ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ନିୟମ କାନୁନ ଭାଙ୍ଗିଲି ବୋଲି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ନିୟମ କାନୁନ ଦିଆ ହିଁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜାତ ହେଲା। ତ ସେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମାନେ ଅବାଧ୍ୟତାକୁ ବା ସେଇ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ କି ତୁମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା? ଯୋଗ କରାଗଲା।
କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରେ ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରେ 3 ପର୍ବ ତାର ସରି ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜନ୍ମେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଯୋଗ କରାଗଲା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା। ତା ଶେଷ ଭାଗ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ଜଣେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ତାହା ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଏ ନୁହେଁ ମୂଷା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 33 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାଙ୍କର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯୋଗ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିବେ 21 ପଦରେ ଦେଖିଯିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୟର ବିରୋଧ ତା କେବେ ହିଁ ନ ହେଉ। କାରଣ ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ପାପ ଜନ୍ମଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଗାଲାତ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ଲେଖିବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହୁଏ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା। ତାହା କେବଳ ଥିଲା ପାଳନ କର ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରିପାର ତେବେ ତୁମେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଅବରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ 22 ପଦ ଦେଖିବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାପର ଅଧୀନ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ରୋମିଓ 3 ପର୍ବର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପାପର ଅଧୀନ କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲୁ। ତ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଅଛୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଧୀନ ହୋଇ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ତଳ ଭାଗେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା। କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ। ତା ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାପର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 25 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଶିକ୍ଷକର ଅଧୀନରେ ନହୁ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷକର ଅଧୀନରେ ନହୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ତା ମାନେ କଣ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ହଉଛି କି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ସେଇ ଜୀବନ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାମ ହଉଛି ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆତ୍ମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ ତାହା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ପୁରା ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ହି ଇଲାବୋରେଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ 7 ପର୍ବର ବହୁତ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କାରଣ 7 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ପବିତ୍ର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷକର ଅଧୀନରେ ନହୁ ସେଇ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ମଧ୍ୟରେ। ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପାପର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଜାଣୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମତେ ପାପର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ଆଣିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ସେଇ କଣ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି
कि जदि आपण पढ़िबे 8 पर्व 1 पदरे रोमियो 8 पर्व 1 पद लिखा है अतएव जो माने ख्रीष्ट जीशु ठारे अछंती सेमानक प्रति वर्तमान कोनोसी दंडाज्ञा नहीं कारण जीवनदायक आत्माकर व्यवस्था ख्रीष्ट जीशुक सहभागितारे तुम मानको पाप मृत्युजनक व्यवस्था मुक्त करियछि जो व्यवस्था पाप एवं मृत्यु जनक से व्यवस्था रु सदा प्रभु मते आपण को मुक्त करियछंती कारण से गलातिय 3 पर्वर जदि आपण देखिबे तार 14 पद लिखाई एथिपाई ख्रीष्ट आम्भ मानक निमंते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशाप रु आम्भ मानक मूल्य दे मुक्त कले कारण लिखाई जे कि खुंटरे टंगा जाए से अभिशप्त से अभिशाप जो अभिशाप मते आपण को ऊपर हेबार थिला से अभिशाप से बहन कले और से मो पाई अभिशप्त हेले तो से हेउछि जा फळे मु कोन पाई पारे से जीवनदायक आत्माकर व्यवस्था प्राप्त होई पारे तो सेथिपाई मोर आपण पाखे जो वर्तमान व्यवस्था जीवन व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था प्रति मते आपण को केते जत्नवान हेबार आवश्यक जो व्यवस्था रे जीवन अच्छी कारण वाक्य प्रकाश करे से 3 पदरे जणु शरीर सकाशे दुर्बल हेबारु व्यवस्था जहाँ साधन करि पाला नहीं ता ईश्वर आपण पुत्र को पापमय शरीर सादृश रे पाप विनाश निमंते प्रेरण करी शरीर रे पाप को दंडाज्ञा देबा द्वारा कले कारण आम शरीर दुर्बल किंतु आत्मा इच्छुक से रोमियो पर 7 पर्व जदि आपण देखिबे लिखाई शरीर जहाँ साधन करि पाला नहीं सेथिपाई ईश्वर आपण एकमात्र प्रियतम को देले से मो पई आपनको पई अभिषेक्त हेले ताकि मु आ आपण से जीवनदायक व्यवस्था रे अनुग्रह मध्य रे प्राप्त होई पारू सेथिपाई ए व्यवस्था केते गुरुत्वपूर्ण जो व्यवस्था आज मु आ आपण हाथ रे धरिछु तो यार नाम हेउची व्यवस्था अर्थ कोन अर्थ हेउची सिद्ध तो से सिद्धर विषय को बुझवा कहले हमको से रोमियो 8 पर्व 4 पद को बुझवा पड़िबो जोटी लिखाई जेपरी शारीरिक भाव अनुसार आचरण न करी आत्मिक भाव अनुसार आचरण करिथाउ जे आम्हे माने आमनक ठारे व्यवस्थार धर्म विध सफल हुए व्यवस्थार 2 प्रकार धर्म जदि 6 पद देखिए व्यवस्थार धर्म हेउची कोन जीवन और शांतिदायक जो व्यवस्था वर्तमान मु आपण पाइछु ता होची कोन जीवनर व्यवस्था से जीवनर व्यवस्थार 2 प्रकार धर्म ता हेउची जीवन और शांतिदायक आ यहा सबुठारु सिद्ध विषय कारण मु आपण चाहू कोन को प्रकार जीवन अनंत जीवन गोटे ख्रीष्ट केंद्रिक विश्वासी रो जीवन रे से चाहे ता जीवन कोन हो गोटे ता जीवन कोन प्रकार हो कि शेष रे से गोटे अनंत जीवन प्राप्त हो आ को प्रकार शांति स्वर्गीय शांति कारण जगत जेपरि शांति दिए से प्रकार शांति ने मु जो शांति तुमन को देबी सेही शांति विषय प्रभु इति कहंती तो यह हेउची सबुठु सिद्ध पवित्र विषय से जीवन और से शांति से जीवन ठारू और सिद्ध विषय किछि अछि बा से शांति ठारू कोनोसी सिद्ध विषय अछि तो एठु प्रकाश मिले कि मते जदि ए व्यवस्था को जानी छी ए व्यवस्थार जदि प्रकाश मान मो निकट रे अछि ताले मु ए व्यवस्था कोन जानी छी ए व्यवस्थार सिद्ध विषय कोन जानी छी और तृतीय भाग होची व्यवस्थार उपकारिता कोन थिला प्राणर स्वास्थ्य जनक आपण चिंता करंतु गोटे गोटे मनुष्य तार प्राण केतेबेले स्वास्थ्य अनुभव करिवो जेतले से जानिबो ता जीवनटी सुरक्षित अछि और ता मध्य शांति वास करुछि ना बहुत सिंपल विषय जदि मु जानी मु जदि मो मध्य शांति अछि ताले मोर मु बहुत भलो अछि और जदि मु जानिबी मो जीवन ठीक सुरक्षित भाबरे चलीछि तो मु बहुत शांति रे अछि तो गोटे विश्वासी जीवन रे जदि से जानु जे ता भीतर जदि सेति की निश्चयता अछि कि ता जीवन गोटे अनंत जीवन से पाइबो मृत्यु परे जागतिक मृत्यु परे ए शरीर धूलीर शरीर माटी रे मिसला परे ता आत्मा जे प्रभु का निकट रे अनंत जीवन वास करिवो आ से स्वर्ग रे शांति रे रहिबो तो ताठू उत्तम विषय कोन हेई पारे भाई जगत मध्य अनेक प्रकार कलुषिता मध्य तो जी प्रभु से जानी प्रभु मो सहित अच्छा मु शांति पाऊँ आ मु जो जीवन में संघर्ष करुच्ची से अनंत जीवन ताठू उत्तम विषय कौन हो पारे तो यह हूँ प्राणर स्वास्थ्य जनक गीत संहिता 1 पर्व लिखा जे व्यवस्था दिन राति ध्यान करे हाँ से हूँ धन्य ता पत्र ही सतेज कौन पत्र ही मलिन हुए ना एपरी वृक्ष सदृश से हम तो से मते आपण को जत्नवान हवा दरकार ए वाक्यर पूर्णता जानिबा पई ए व्यवस्था जो व्यवस्था मते आपण को दिया जाइछि से व्यवस्थार गभीरता विषय जानिबा पई द्वितीय विषय लिखा जाए
से 19 पर्व गीत संहिता 19 पर्व 7 द्वितीय भाग लिखा जाए सदाप्रभु प्रमाण वाक्य अटल अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक। तो सदाप्रभु वाक्यर नाम ये कौन प्रमाण वाक्य अर्थ कौन अटल आउ तार उपकारिता होची अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक। देखंतु तो प्रथम भाग प्रमाण वाक्य माने कौन जोड़ा आमे कहू टेस्टिमनी आमे कौन करू कि आम जीवन जहाँ घटिला ताकू आमे साक्ष्य भाव में देता किंतु एठी स्वयं सदाप्रभु निज वाक्य को निजे टेस्टिफाई करुचंती कि हाँ एटा सत्य आ याठू बड़ विषय कौन हो पारे प्रमाण वाक्य वाक्य खाली नुह प्रमाण युक्त वाक्य। एठी जदि आम आपण जदि कोनोसी भी पुस्तक खुलिबे सेठी आपण को वाक्यर प्रमाण मिलिबो। आम एठी किछिटा प्रमाण विषय देखिबा 3-4टी प्रमाण विषय देखिबा। प्रथम प्रमाण गीत संहिता 103 पदरे सदा प्रभुंकर कौन तांकर गुणावली विषय प्रमाण दिया जाए। गीत संहिता गीत संहिता 103 पर्व यदि आपण देखिबे सेठी सदा प्रभुंकर गुणावली विषय प्रमाण दिया जाए। गीत संहिता 103 पदरे कौन लिखा जाए कि हे मोर मन सदा प्रभु का धन्यवाद कर हे मोर अंतरस्थ समस्त तांको पवित्र नाम धन्यवाद कर हे मोर मन सदा प्रभु धन्यवाद कर तांकर मंगलदान सुपाचन नहीं से तुम अधर्म सब क्षमा करती से तुम रोग सब सुस्थ करती विनाश तुम जीवन मुक्त करती उत्तम स्नेहपूर्ण करुणा दारूप मुकुट भूषित करती उत्तम वस्तु मुख तृप्त करती धर्म कर्म साधन करती आम पाप प्रमाण आम व्यवहार करना कि आम अधर्म अनुसार आम प्रतिफल देना। हाँ जदि आपण से 8 पद पढ़े से लिखाई सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे चिर अत्यंत दयालु निरंतर धमकेबे नहीं कि सदा काल को आपण क्रोध रखिबे नहीं। तो वाक्य ये निजको निजे प्रमाण दौनी याठू बड़ आम समस्ते जानू वाक्यर अनेक स्थान रे स्वयं सदा प्रभु मध्य कहती कि से होचंती स्नेहशील क्रोधशील स्नेहशील हैला कृपामय क्रोधरे धीर अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर से आम समस्ते जानू वाक्य पुणी से वाक्यर साक्ष्य होची कौन से आम अधर्म सब क्षमा करती। से भाई टिके म्यूट कर देवे कि थैंक यू। तो आमर से विनाश नाम जीवन मुक्त करती आमको आमको अधर्म सब क्षमा करती आमर पाप सब गणना करती आम अधर्म सब मार्जना करती। तो यह हूँ सदा प्रभुंकर सेल्फ टेस्टिमनी कारण आम कारण वाक्य एटा को टेस्टिफाई करे कि से तांकर एटा गुणावली आ से कार्य करी अछंती। जदि आपण द्वितीय तांकर प्रमाण वाक्य देखिबे होची सृष्टि विषय जदि आपण देखिबे जिरिमिया तार 1 पर्व 5 पद रे देखिबे सेठी लिखा जाए कि उदर मध्य रे तुमको गढ़िबा पूर्वरु आम्ही तुमको जानिलु पुणी भूमिष्ठ हेबा पूर्वरु आम्ही तुमको पवित्र कलु आम्ही तुमको नाना देशीय मानक निकट रे भविष्यत वक्ता करी नियुक्त कलु। पुणी जदि आपण सेही जिसाय तार जिसा जदि आपण पुणी से जिसाय पुस्तक रे देखिबे सेठी मध्य सेही प्रकार सदा प्रभु कहउचंती कि तांकर सृष्टि विषय सेठी से प्रकाश मान दउचंती। यदि आपण से जिसाय तार 49 15 पद देखिबे सेठी लिखा 49 1 पद लिखाई छी हे दीप समूह मो कथा सुन हे दूरस्थ गोष्ठी समूह मनोजग कर मु गर्भस्थ हेबा समय ठारू सदा प्रभु मते आह्वान करियछंती मो माता को उदर रु भूमिष्ठ हेबा समय ठारू से मोर नाम उल्लेख करिसंती। एटी जिसाय भविष्यत वक्ता प्रकाश करछंती एटी जिरिमिया भविष्यत वक्ता प्रकाश करछंती। कौन आमे जानिनु सदा प्रभुंकर सृष्टि विषय सदा प्रभु स्वयं कौन दौरान प्रमाण दौरान आदि पुस्तक रे तो अच्छी ता सहित आपण जदि से गीत संहिता 139 जदि आपण 14 देखि जिबे सेठी लिखाई छी मु तुमको धन्यवाद देबी कारण मु भयंकर व आश्चर्य रूपे निर्मित तुम कार्य सकल आश्चर्य यह मोर प्राण भल रूपे जाने मु गोपन रे निर्मित पृथ्वी अधस्थान रे शिल्पित हवा समय मोर अस्थि पिंजर तमठार गुप्त नथिला तुमर चक्षु मोर से असंपूर्ण पिंड देखिला आउ तापरे वर्णना करा जाय अछि। तो कौन ये स्वयं सदा प्रभुंकर वाक्य आमन को ये साक्ष्य दौनी। तो यही भाव में जदि आपण अनेक अनेक साक्ष्य को आपण प्रमाण माने सदा प्रभुंकर वाक्य ये प्रमाण सिद्ध आ सबुठ बड़ प्रमाण होची से आमन को प्रेम कले तांकर एकमात्र पुत्र को दान कले कारण से प्रेममय प्रेमर सागर दयार सागर से कौन कले तांकर एकमात्र पुत्र को दान कले। तो यहीपरि भाव में आमे ने सदा प्रभुंकर वाक्य जहाँ प्रमाण युक्त ताहा आमे देखि पारू।
तो ये कौन प्रकाश करे सदाप्रभु प्रमाण वाक्य होची कौन अटल अटल माने कौन जदि आपण इंग्राजी बाइबल देखिबे लिखाई अटल होची अटल सेठी लिखाई ट्रस्ट वर्दी बहुत सुंदर भाव से लिखाई ट्रस्ट वर्दी तो अटल कहा कहा जाए जोटा को विश्वास योग्य कौन कौन आज मो आपण प्रमाण वाक्य विश्वास योग्य नुहे कि तो ये अटल अर्थ रु आमे टिके गोटे सामान्य एग्जांपल बुझिबा तो जदि आपण देखिथिबे जेतेबेले आमे कोनोसी गणित करू तो आमे कोनोसी जिंस जदि दुई पाख जिंस को जदि हमको इक्वलाइज करिवार थाए आमे बहुत समय कोन करू कोनोसी गोटे वेरिएबल को आमे कोन करू माने आ गोटे वेरिएबल सहित आमे कोन करू माने समान कर दू x इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y कर दू कारण कारण हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाको सिंप्लीफाई करिवा थाए आमे सिंप्लीफाई कर दू किंतु जदि आ गोटे न्यूमेरिकल ले जदि आ गोटे गणित रे जदि हमको मने कर सेही गोटे अज्ञात जिंसर ताको जदि वैल्यू देबा को थाए तारो जदि वैल्यू पुट करके उत्तर बाहर करिवा थाए आमे पुणी आउथरे ताको इक्वल टू न करी तारो वैल्यू को पुट करके आमे कोन करथाउ गणित को सिंप्लीफाई करथाउ हैला म आशा करे बुझी पाछो एग्जांपल टा तो किंतु ता माने कोन कोनसी विषय सठिक नो आपण जेतले चाहिबे ताको समान करि परिबे जेतले किंतु दरकार सेतले आमे तार वैल्यू को पुट करके ताको सिंप्लीफाई करि परिबा किंतु वाक्य से प्रकार नुह वाक्य जहा कुहा जाईछि ताहा सत्य ताहा अटल एठी गोटे सेठी गोटे सेठी गोटे ए प्रकार भाव नुह कारण वाक्य प्रकाश करे आकाश पृथ्वी लोप पाइबो मात्र मोर वाक्य रु कथा कोन बिंदु विसर्ग जो कौन हम ना लोप हेब ना कारण वाक्य प्रकाश करे यह हूँ जीवंत आउ कार्य साधक दुई धार खड्ग ठारू तीक्षणतर यह प्रमाण वाक्य तो ये प्रमाण वाक्यर अटलता बा विश्वास योग्य आमे समस्ते जानू तो तार उपकारिता ये कौन तृतीय भाग कि अल्प बुद्धिर यह हूँ कौन ज्ञानदायक अल्प बुद्धिर यह हूँ ज्ञानदायक बुद्धि सब बड़े आउटकम को देखाए मु केते मो मध्य केते पूर्णता बास करछि ताहा बुद्धि प्रकाश करे बुद्धि रस बळे होछि रिजल्ट को दर्शाए तो अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक तो ज्ञान कौन आमे समस्ते जानो सदाप्रभु विषय को भय ही ज्ञान तो भय को प्रकार भय तांको सम्मान करिबा होछि गोटे प्रकार भय तांको प्रेम करिबा भय को दर्शाए तांकर जदि अथॉरिटी को जदि मु ता अथॉरिटी जदि मु बसीभूत हेउछि ताहा दर्शाए मु सदाप्रभु को भय करुछि एपरि भाबरे ताको जदि आपण लिस्ट आउट करिजिबे बहुत किछि जिंस मिलि जिवो तो एहा होछि कोन होछि सदाप्रभु विषय को भय होछि कोन कि ज्ञान जदि आपण सेही हितोपदेश तार 14 पर्व 16 पद लिखिबे सेठी लेखा आइछि सदाप्रभु विषय को भय होछि कोन दृढ़ विश्वास भूमि जो विश्वास भूमि मते आपण को सहायता करिवो एई प्रमाण वाक्यर अटलता उपरे कोन करिया पे स्थिर रहिबा पई कारण एहा ही मते कोन प्रदान करिवो बुद्धि प्रदान करिवो ज्ञान तो बहुत अच्छी किंतु मते बुद्धिर आवश्यकता अछि कारण जो समय सिचुएशन मो आगे टळमळ ही जाउची से समय ए प्रमाण वाक्य अटलता ही मते सहायता करिवो सेठी स्थिरता आनिबा पई कारण सदाप्रभु विषय को ज्ञान होची कोन सुविवेचना कारण सबु लाभ कर ज्ञान लाभ कर सबु लाभ मध्य सुविवेचना मध्य लाभ कर आ से सुविवेचना होची आमनकर होची कोन बुद्धि तो सेठी पई आपणको मते एई सदाप्रभुकर वाक्यर पूर्ण प्रकाश मान रहिबा निश्चय आवश्यक ए दिन मानकरे जो दिन मानकरे आमे बहुत जटिलता दिन मध्य दी जाउछु से मध्यरे आमानकर मध्यरे वाक्यर पूर्णता वास करिबा आवश्यक आमे जानिबा दरकार एहा होची प्रमाण वाक्य एहा होची अटल विश्वास योग्य आ एहा होची अल्प बुद्धिर कारण आम बुद्धि सबुठु अल्प कारण से होचंती ससी तांको से ससीमता तांकर कोनोसी प्रकार लिमिटेशन नाही किंतु आम बुद्धिर बहुत लिमिटेशन बाउंड्री अछि तो सेही बाउंड्री मध्यरे मते कोन करियार अछि सदाप्रभुकर ज्ञान को आरोहण करिवार अछि तो जदि आपण पुनी आमे सेही गीत संहिता 19 पर्वर पुनी 8 पद देखिवा सेठी लिखा जाए सदाप्रभुकर विधि सब यथार्थ चित्तर आनंददायक तो एठी मध्य वाक्यटी 3 भागरे विभक्त नामटी होची विधि अर्थटा होची यथार्थ उपकारिता होची चित्तर आनंददायक विधि कोन
विधि जदि आपण इंग्राजी बाइबल रो अर्थ हिसाब रे देखिबे विधि होची गोटे सिंपल गोटे एथिकल गाइडलाइन बा गोटे मोरल गाइडलाइन को कुहा जाय होची विधि। तो आपण जदि वाक्यर देखिबे अनेक प्रकार विधि दिया जायछि। जाजक माननको विधि दिया जायथिला। हाँ, तापरे प्रभु भोजर विधि मध्य अछि, तापरे बलिर विधि मध्य अछि, प्रसवर विधि मध्य अछि, प्रसव प्रस्तुतिर विधि मध्य अछि। एपरि अनेक प्रकार विधि वाक्य रे दिया जायछि। अनेक प्रकार विधि विभागर विधि मध्य अछि। एपरि अनेक प्रकार आपण पाइबे विधि वाक्य अछि। तो एठी काहे के कुहा गला विधि होछि यथार्थ। आमे इस्राएलिय मानकर पाखरु से विधि रो यथार्थ विषय देखिबा। ता आपण माने पाइबे मु बहुत अल्प समय शेष कर देबी। ता आपण माने पाइबे द्वितीय विवरणी तार 4 पर्व। द्वितीय विवरणी तार 4 पर्व रे आपण ए विधि रो यथार्थता विषय जानि परिबे। यदि आपण देखिबे 4 पर्व एक पद लिखाय जे एबे हे इस्राएल मु जे जे विधि और शासन पालन करिवा पई तुमानको शिक्षा देउछि तहिरे मनोजोग कर ताहा कले तुम्हे माने बंचिबो आ सदा प्रभु तुमानको पूर्व पुरुष गणर परमेश्वर तुमानको जो देश देबे तहिरे प्रवेश करी ताहा अधिकार करिवो। तो विधि रो यथार्थता एही परि भाबरे कि ताहा प्रथम यथार्थता हेउछि ताहा आमानको कोन करिवो ताहा तुम्हे माने बंचिबो और जो प्रतिज्ञात देश अधिकार करने को तुमको कुहा जाइतला ताहा तुमे सेतरे कोन करिवो प्रवेश करी ता अधिकार करिवो। एहा हेउची यथार्थता। तो जदि मते सदा प्रभु को विधि को जदि म पालन करे प्रथम होउची कोन यथार्थ विषय होउची कोन ताहा मते कोन सहाय्य करिवो बंचिबारे सहाय्य करिवो। आ से को प्रकार बंचिबा अनंत जीवन सदा प्रभु निमंते सिद्धतार बंचिबो को सहाय्य करिवो। आउ कोन करिवो ताहा मते से अनंत स्थान रे मते स्थान दबो अनंत जीवन प्रदान करिवो। आउ कोन प्रदान करिवो कि मते कोन करिवो सेई अनंत स्वर्ग रे अनंत राज्य रे मते से कोन करिवो ता प्रवेश करिवारे सहाय्य करिवो। या हेउची विधि रो यथार्थतार प्रथम विषय। द्वितीय विषय ता आपण माने पाइबे 6 पद रे लिखा अछि एनु तुम्हे माने ताहा सब पाळ ओ कर कारण नाना देश लोक मानक साक्षात रे एहा ही तुम मानकर ज्ञान और बुद्धि स्वरूप हेबो। से माने एही सब विधि सुनी कहिबे एही महागोष्ठी नित्यांत ज्ञानवान और बुद्धिमान लोक अटंती। द्वितीय होची कोन विधि रो यथार्थता होची ताहा ज्ञान और बुद्धि रो स्वरूप। कोन मते आपण को ज्ञान और बुद्धि रा आवश्यक नहीं कहीं सदा प्रभुंकर लोक माने जदि मूर्खता भले कार्य करती ताहा केते लज्जार विषय से अन्य गोष्ठी मानक निकट रे। कारण एठी प्रकाश करे महागोष्ठी आमे सदा प्रभुंकर महागोष्ठी। तो ये महागोष्ठी कौन हवा आवश्यक ज्ञान और बुद्धि सहकार आचरण करने आवश्यक। और ज्ञान और बुद्धि केतବେଳେ आसो जेतବେଳେ आमे विधि को पाळिबु आउ करिबु पालन करिबु आ ताकू कार्य ताकू ग्रहण करिबु आ सेरा को कार्य रे लगेबु। तो साहा हमको कौन प्रकाश करिवो ज्ञान और बुद्धि स्वरूप हबो अन्य देशीय लोक मानक सम्मुख रे। अन्य देशीय वर्तमान आम पई किए आम पई जगत आ आमे होचु सदा प्रभुंकर से महागोष्ठी। तापरे जदि आपण तृतीय विषय देखिबे लिखा है 7 पद रे जेतु आमे माने जे कोनसी समय प्रार्थना करू से समय सदा प्रभु आमानकर परमेश्वर जेपरि आम मानक निकटवर्ती होंती सेही परि आ को महागोष्ठी परमेश्वर सेमानकर निकटवर्ती होंती। तो जदि मु सेही विधिर यथार्थता जानिछि ताले मु जेतेबेले सेही सनाधिपति सदा प्रभुंकर निकटवर्ती हेबी से मोर निकटवर्ती हेबे। याठो बड़ विषय कौन ही पारे। आमे तो से चाहू नहीं कि प्रभु मो सहित हुंतु आमे प्रार्थना मते करू प्रभु तुमे मो सहित हुओ मो परिवार सहित हुओ। ता केतेबेले संभव जेतेबेले सेही महागोष्ठी जे विधिर यथार्थता जानती से जे पालन करती आ कार्य करती जे ताहा होछि तांको पई ज्ञान और शिक्षा स्वरूप सेही महागोष्ठी सम्मुख रे जे से कोन हबो से महागोष्ठी जेतेबेले प्रार्थना करिवे सदा प्रभु ताहांकर निकटवर्ती हेबे। आ शेष भाग रे लिखा आइछि 9 पद रे केवल निज विषय सावधान हुओ और निज प्राण को जत्नपूर्वक रक्षा कर नहिले जहा तुमर चक्षु देखि अछि ताहा तुमे पासरी जीव और ताहा जाब जीवन तुम हृदय लोप पाइब। मात्र तुमे अपना पुत्र पौत्र मानकु ताहा शिखाओ। कारण भूली जीवार यह मनुष्यर गोटे बहुत सहज प्रक्रिया। से सदा प्रभु कहती काले तुम्हें पासरी जीव या जत्न पूर्वक
निज प्राण को जत्न पूर्वक रक्षा कर ता माने विधिर यथार्थता हेउची निजको रक्षा करिबा एहा हेउची सदा प्रभुंकर जीवंत विधि जहा मते आपण को आज प्रदान करा जायछि एहा हेउची विधिर यथार्थता जदि मते बंचिबार अछि मते एहा को जत्न पूर्वक हृदय मध्ये रक्षा करिवार अछि तो एई सब यथार्थता हेउची विधि जहा साहाय्य करे मते तार तृतीय भागटी पाइबा पई ता होची तार उपकारिता कोन उपकारिता चित्तर आनंददायक मो चित्तर आनंददायक से यथार्थता मध्य अछि मु जदि जानिली मोर जीवन रे मु कोन से मु मरिबिनी मु बंचिबी आ मु से जो जो देश को अधिकार करबा को दिया जाय से देश को अधिकार करिबी तो ऑटोमेटिकली मो चित्त आनंदित हबो कारण मु जानिबी मु जदि विधि को पालन करछि ता माने मते से अनंत जीवन अछि से अनंत स्वर्ग राज्य मो पे अछि जदि मु जानुछि ये विधि को पालन करने द्वारा मते ज्ञान बुद्धि सदाप्रभु विषय को ज्ञान जो देखिलु आम जस्ट सदाप्रभु विषय को ज्ञान सदाप्रभु विषय को बुद्धि जदि मु प्राप्त होउछि ताले ऑटोमेटिक मो चित्त आनंदित हेबो मते मते कोनोसी प्रकार से मूर्खता मानक भलिया से विनाश प्राप्त लोकंक भलिया बा सेई अविश्वास लोक मानक भलिया आचरण करबा को पड़िबो नाही कारण मु जानिछि मो पाखरे सेई ज्ञान अछि मो पाखरे सेई सदाप्रभु विषय को ज्ञान अछि सदाप्रभु विषय को बुद्धि मो निकट अछि जा फरे होछि कोन मु कोन करिवि मो ऑटोमेटिक मो चित्त आनंदित हो से सिचुएशन को केमति डील करिवार अछि ए विधि मते ताहा सिखाइबो आ तृतीय होछि कोन सदाप्रभु निकट प्रार्थना करिबा सदाप्रभु ताहांक निकटवर्ती हेबे आउ एहा हम समस्ते जानू हम समस्ते चाहू से विषय कि मु प्रार्थना करबी सदाप्रभु मो प्रार्थनार मो निकटवर्ती हो वाक्य प्रकाश करे तुम्हें आम निकटवर्ती हो तहिरे आम तुम निकटवर्ती हबो हाँ मार्ग से तुमको दिया जो ये तुम आनंद तुम कौन आनंद तुम कौन आनंद रे पूर्णता लाभ करिवो तो एहा हेउची ए सब विषय होची मो चित्तर आनंददायक जदि मु से विधिर यथार्थता विषय जानी अछि तो सदाप्रभु आपणक मते साहाय्य करंतु से विधिर उपकारिता विषय जानिबा पई यथार्थ माने सिद्ध विषय कोन ता जानिबा पई जहा साहाय्य करिवो तार उपकारिता सब लाभ करिबा पई आ चतुर्थ शेष विषय सेठी लिखा जाए सदाप्रभुंकर आज्ञा निर्मल चक्षुर दीप्तिदायक तो जदि आपण देखिबे वाक्यर आरंभ रो वाक्यर शेष पर्यंत अनेक आज्ञा मान को दिया जायछि से आज्ञा सब होउछि कोन निर्मल तार उपकारिता होछि चक्षुर दीप्तिदायक आमी उपकारिता रु यार अर्थ आ यार नामटा विषय बुझिया को चेष्टा करियो एठी लिखा अछि चक्षुर दीप्तिदायक तो चक्षु कोन आमे समस्त जानछु शरीर चक्षु होछि शरीरर प्रदीप स्वरूप लुकर लिखा जाय लुक 11 पर्व रे किंतु सेठी एहा मध्ये लिखा जाय यदि आपण देखिबे तार लुकर 11:35 पद लिखा जाए 11:35 पद लिखा जाए अतएव सावधान हो जेपरि तुमर अंतरस्थ ज्योति कौन न हुए अंधकारमय न हुए अंधकारमय न हुए ता माने गोटे आत्मिक दृष्टिकोण रु मोर चक्षु होछि आ किछि न मोर से अंतरस्थ मोर हृदय होछि मोर चक्षु तो से वाक्य प्रकाश करे तो चक्षु दीप्तिदायक चक्षुर होची कोन आज्ञा होची चक्षुर दीप्तिदायक तो ये अंतरस्थ ज्योति कौन न हुए अंधकार न हुए माने मो हृदय अंधकार न हुए माने कौन प्राप्त हो दीप्ति प्राप्त हो आमे समस्ते जानू दीप्ति कहा को दर्शाए आलोक को दर्शाए आमे समस्ते जानू जोठी जीवन वास करे सेठी दीप्ति वास करे बा सेठी आलोक वास करे जोठी मृत विषय वास करे सेठी आलोक विषय न थाए सेठी अंधकार विषय थाए आ सेठी कौन न थाए जीवन न थाए सेठी मृत्यु थाए तो आज मु आपण मनोनीत करबा आवश्यक आज मु कौन मनोनीत करूची मो अंतरस्थ मध्य रे मु कौन मनोनीत करूची जीवन मनोनीत करूची ना अंधकार मनोनीत करूची कारण यदि आपण द्वितीय करंथीय ता 4 पर्व देखिबे 4 पर्वर 4 पद लिखा जाए ईश्वरक प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहाक गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी एही प्रकार लोकमानक प्रति प्रकाशित न हुए एथिपाई जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु कौन करिछि अंध करिछि ओ एथिपाई एही प्रकार लोक जदि आपण तो ऊपर पद लिखाइछि विनाश प्राप्त लोक मानकर
ସେଇ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ କଣ କରିଦିଆଯାଇଛି? ଅନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚକ୍ଷୁ ପୁଣି ତାହା ଜ୍ଞାନ। କିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ? ମୋ ହୃଦୟ, ମୋ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୃଦୟ କଣ ହେଇପାରେ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତ କାହା ଦ୍ଵାରା? ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା। ଏ ସୁସମାଚାର କିଛି ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ରୂପରେ ମତେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମତେ କଣ କରେ, ବା ଏଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମତେ କଣ କରେ? ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ କଣ କରେ? ଦୀପ୍ତିବାନ କରେ। ଅନ୍ଧ ନ କରୁ, ଦୀପ୍ତିବାନ କରେ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ମୋର ହୃଦୟ। ଆଉ ତାହା କଣ ହୁଏ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 6 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଥିଲେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋ ହୃଦୟ ମୂର୍ଖତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଜୀବନ ନଥାଏ, ଆଲୋକ ନଥାଏ, ସେଥିରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ବାସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ, ତାହା ହେଉଛି କଣ? ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହବା ଦରକାର। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ବା ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୃଦୟ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସେ ତାହା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ନ ବାସ କରୁ। ତାହା ହେଉଛି ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂକେତ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏଠି ବସିନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆମେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ମାନ ଦେଖିପାରୁ। କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ କୋଉ ବିଷୟ? ନିର୍ମଳ ବିଷୟ। ତ ଯୋଉଠି ନିର୍ମଳତା ବାସ କରେ, ଦୀପ୍ତି ଯୋଉଠି ବାସ କରେ, ସେଠି ନିର୍ମଳତା ବାସ କରେ। ସେଠି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଥାଏ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ କ୍ଲିଅର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଦୁଇ ମନା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବହୁତ ସଂକ୍ଷେପ ଭାଗରେ ଯଦି ଆମେ 1-2 ମିନିଟରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 30 ପର୍ବରେ, 30 ପର୍ବ ତାର 11ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। 11 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ତା ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ। ତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ସେପାରି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ 14 ପଦ ଦେଖିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ପାଳନାର୍ଥେ ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମର ଅତି ନିକଟରେ, ତୁମ ମୁଖରେ ଓ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାନା ଦେଇପାରିବାନି। ଏଠି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି, ତୁମ ମୁଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିବି। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବହୁତ କ୍ଲିୟର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେମିତି କଥା କହୁ ନା, ଏପଟକୁ ବି ରଖି କଥା କହୁ, ସେପଟକୁ ବି ରଖି କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସବୁଠୁ ନିର୍ମଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତି ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହା ହେଉଛି କଣ? ଜୀବନ, ମଙ୍ଗଳ, ମରଣ, ଅମଙ୍ଗଳ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 19 ପଦରେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଓ ତୁମର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମଳ, କାରଣ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ, ଯଦି ମୁଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଚୁଜ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି? ଯଦି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ବା ଜୀବନ ଚୁଜ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି? ଆଉ 20 ପଦରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର, କାରଣ ସେ ତୁମର ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମକୁ ଓ ଇସାକୁ ଓ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ତହିଁରେ ତୁମେ ବାସ କରିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର କଣ ପାଉଛି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ପାଉଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଉଛି। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏପରି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଛଡା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ବହୁ ଯତ୍ନବାନ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ମାନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
गोटे विश्वासी भाव मु आपण ये वाक्यर पूर्ण प्रकाश मान पाइबा आवश्यक जदि आपण ये टोटाल वाक्यर जदि आपण गोटे सारांश बाहर करेंगे जदि आपण देखिए आम कौन देखिलु सदाप्रभु वाक्य हूँ कौन स्वास्थ्यजनक ता ज्ञानवान ज्ञान विशिष्ट ता हूँ आनंददायक ता हूँ दीप्तिदायक गोटे सामाजिक प्राणी भाव में कौन मत आपन को चारोटी विषय आवश्यकता नहीं मत कौन आपन को प्राण सुस्थ सबल आवश्यकता नहीं आम को कौन ज्ञान दरकार नहीं आम को कौन आनंद दरकार नहीं कि आम को कौन आलोक दरकार नहीं आम समस्ते सामाजिक प्राणी भाव चारिटी विषय पर संपूर्ण भाव निर्भरशील आम सुस्थ सबल चाहू आम ज्ञान चाहू आम मैंने आनंद चाहू आमे माने कौन चाहू दीप्ति मध्य चाहू आमे आलोक मध्य संधान करू आ ये समस्त विषय गोटे गोटे विश्वासी भाव ये समस्त विषय यही जीवंत वाक्य मध्य निहित अच्छी तो जदि मुझे जीवंत वाक्य को जानूची जीवंत वाक्य को मनोनिवेश करुच्ची जीवंत वाक्य को प्रतिदिन अध्ययन करुच्ची ताले ऑटोमेटिकली मोर प्राण स्वास्थ्य जनक हम मो ज्ञानवान हेबी मु कौन हेबी मो चित्त आनंददायक हम आउ मोर चक्षु कौन हम दीप्तिदायक हम जदि आपण गीत संहिता 119 पर्वटा पूरा पढ़ी से सदाप्रभुंकर वाक्य को बहुत सुंदर भाव बुझे दिखाई बहुत सुंदर भाव समय पाइले 119 पदटी को संपूर्ण भाव पढ़े बहुत सुंदर भाव से बुझे दिखाई सदाप्रभु वाक्यर से वाक्यटा बहुत सुंदर भाव प्रकाश मान करा तो से आसतु आज ये प्रात समय आम गोटे चिंता करवा कि वाक्य को आहुरी अध्ययन करवा जहाँफल यार विशिष्टता यार गुणावली सब आम प्राप्त हो पारिबा आउ ए जीवन मध्य ये जो शरीर आम को प्रभु देइछंती ए मध्य आम सदा प्रभु को गौरव दे पारिबा ए संक्षिप्त चिंता रे प्रभु आपण को मते आशीर्वाद प्रेज द थैंक यू जेमिमा ए जो आज सब्जेक्टटा तमे नेलो जे व्यवस्था काहे कि ईश्वर देले किछि वर्ष पूर्वे किछि वैज्ञानिक आउ डाक्तर माने सेमाने एक हेकरी सेमाने गोटे रिसर्च आरंभ कले आउ तांको सब्जेक्ट अन्य कोनसी विषय नथिला ए जो व्यवस्थार जो विधि विधान ईश्वर देइचंती ता ऊपरे और सेमाने उल्लेख करचंती आउ से बहिटा वर्तमान बहुत भाबरे केते जे तार प्रकाशन हेलानी रिप्रिंट हेलानी ता ना होचे नन ऑफ दिस डिजीजेस ओएम टीम जेतला आस्थिले समान बिक्री करथले मो गोटे आनिथिले पढिली तयरा अन्य देश लोक माने सब देखि कि कहिबे देखो ए माने केते ज्ञानी लोक केते बुद्धिमान लोक प्रकृति रे प्रभुंकर जो विधि विधान जेहेतु सेटा प्रभुंको पाखु आसीची सेथिरे किछि हेले आ भूल भाल किछि नाही आम प्रत्येकंको पाई सेटा होची गोटे माने कौन ताको कहते आम ताको पालन करिया निहाती दरकार प्रभु जेमिमा को बहुत भाव आशीर्वाद करंतु मो देखुଥିଲି से लास्ट को बहुत तरतर हो गला ताको आ टिके समय दरकार थिला एनीवे बहुत से गवेषणा करिके आज रे मेसेज टा को प्रिपेयर करछि प्रभु ताको